ମାନେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ 1.3 ଏକ ନମ୍ବର ଗୁଣଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର 3 × -2। ତାହେଲେ ଆଗରୁ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ଯଦି ସମାନ ଚିହ୍ନ ରହିବ ଗୁଣଫଳରେ ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ହେବ ସମାନ ଚିହ୍ନ ରହିବ, ଯଦି ଅଲଗା ଚିହ୍ନ ଥିବ ତାହେଲେ ଗୁଣରେ କ'ଣ ହେବ ମାଇନସ୍ ଚିହ୍ନ ରହିବ। ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଖ ଗୋଟେ ଅଛି ଧନାତ୍ମକ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ଋଣାତ୍ମକ, ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ଆସିଯିବ ଆମର 3 × -2 = -6। ସେମିତି ଖର ଆନ୍ସର ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବ -1 × 2 2 2 ବା ଏଠି ଆସିଯିବ ଆମର କ'ଣ 222 -222। ସେମିତି ଗରେ ଦେଖ ଦୁଇଟି ଯାକ ସମାନ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଠି ଆମର କ'ଣ ଆସିଯିବ ପ୍ଲସ୍ ଆସିଯିବ। ତାହେଲେ ଏଠି କେଡ଼େ -24 × -25 +600। ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ଯିବ ପ୍ଲସ୍ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ 348 ହେଇଯିବ ହେଲା। ଏଠି କ'ଣ ମାଇନସ୍ ଅଛି ତା ମାନେ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ ସିଏ ଧନାତ୍ମକ ହେଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 1 ନମ୍ବର -12 × 0 × -16। ତାହେଲେ ଯେକୌଣସି ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାରେ ବା ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉ ଆମେ ଯଦି ସେଥିରେ ଶୂନକୁ ଆମେ ଗୁଣନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ଉତ୍ତର 0 ଆସିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 4 ନମ୍ବର -8 × -15 × 10। ଦେଖ ତାହେଲେ ଏଠି ଦୁଇଟା ମାଇନସ୍ ଅଛି, ତାମାନେ ଏଠି ଆମର କ'ଣ ଆସିଯିବ ସିଏ ଦେଖ, ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଖ -8 × -15 ଆମର କ'ଣ ହେଇଯିବ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ 120 ଆସିଗଲା × 10, ତାହେଲେ 1200 ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 6 ନମ୍ବର 18 × -6 × -5। ତାମାନେ ଦେଖ 18 ତାହେଲେ -6 -5 ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ 6 × 5 30 = 540 ବୁଝିଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଜ ନମ୍ବର -22 -5 -8। ତାମାନେ ଆଗରୁ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଆମର ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ରହିବ ତାହେଲେ ଋଣାତ୍ମକ ହିଁ ରହିବ। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ଜାଣିଦେଲେ ଯେ ଏଠି ଆମର ଋଣାତ୍ମକ ରହିବ, ତାମାନେ ଏଠି 22 × 5 110 × -8 = -880 ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଝ ନମ୍ବର -1 × +2 × -3 × -4। ତାମାନେ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ ଦେଖ -2 × ଏଠି ମାଇନସ୍ ଅଛି, ତାମାନେ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ +12, ତାମାନେ ଇଏ ଆସିଗଲା ଆମର -24 ବୁଝିହେଲା। ସେମିତି ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବରଟା ଆମର ଆସିଯିବ 280 ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 2 ନମ୍ବର ସତ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା କର 18 × 7 + -3। ତାମାନେ କରେ ଫାଷ୍ଟ ଆସିଯିବ କେତେ 18 ତାହେଲେ 7 + -3 ବନ୍ଧନୀ ଖୋଲିଦେବା 7 - 3 ହେଇଯିବ × 18, ତାହେଲେ 18 × 7 - 3 4 72 ବୁଝିହେଲା। ତାହେଲେ ସେମିତି ତାର ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ଦେଖିଦେବା 18 × 7 + 18 × -3। ତାହେଲେ ଦେଖ 18 × 7 126 ପ୍ଲସ୍ ଏଠି ଦେଖ ଆମର 18 × -3 ଆମର ମାଇନସ୍ ଆସିଯିବ 54, ତାମାନେ 126 ± -54 = 72 ବୁଝିହେଲା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମର ଖ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ହେବ। ଦେଖ ଏଠି -24 ଏଠି ଦେଖ ବନ୍ଧନୀ ଖୋଲିଦେବା -6 -3, ତାମାନେ -24 × -9, ତାମାନେ ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ 216 ହେଲା। ତାପରେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ଦେଖିବା ଆମର କ'ଣ ଆସୁଛି -24 × -6 = 144 ପ୍ଲସ୍ ଏଠି -24 × -3 ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ 7216 ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଶୂନ ଭିନ୍ନ ଯେକୌଣସି ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାକୁ a ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ କରାଗଲେ -1 × a ର ଗୁଣଫଳ କ'ଣ ହେବ a ହେବ।
ताहले माइनस ए हम कहीं ये देख -1 रहा ताहले गोटे धनात्मक रहा गोटे ऋणात्मक रहीगला ताने ये आमर कौन आसीगला उत्तर -ए ताहले -एटा कौन हम धनात्मक संख्या ठीक से भाव में आम ख नंबर टी हम। नेक्स्ट देखा 4 नंबर -1 × 5 यहाँ को कौन कर गुणन प्रक्रिया क्रम अनुसार सजेगी लिखिकी दर्शेब। नेक्स्ट देखा 5 नंबर 24 × -47 प्लस -47 × -14 ताहले ये 24 ये देख -47 ये अच्छी -47 ताहले ये आम कौन करदे देख 24 × -47 प्लस अच्छी -47 × -14 ताहले आम जदि ये -47 को कॉमन करदे 24 प्लस -14 हो ताने ये आसीगला कौन 10 × -47 = -470 बुझीगला। सेमती ख नंबर 8 × 48 × 125 ताहले ये देख ताहले ये देती जे नियम को व्यवहार करें ताहले आम देखी नियम बंट नियम कौन a × b प्लस a × c ताने आम जब ये a को कॉमन करदेबा a प्लस a × b प्लस c है ताहले ये बंट नियम आधार करछि। नेक्स्ट देखा ख 8 × 48 × 125 ताने आम जब या कौन करवा ए बी द्वारा सूचईदेवा ताहले ये आम कौन लिखिपर को नियम आधार लिखा -8 × 125 × 48 = -1000 × 48 = -48,000 है ताहले सी सहयोगी नियम को पालन करता से अनुसार आमर अन्य गुड़िक करने को चेष्टा कर। नेक्स्ट देखा ग नंबर 15 × -25 × -4 × -10 ताहले ये देख प्लस ना कि कौन संख्या सामान ना ताहले आम या कौन लिखिपर सहयोगी नियम कौन थी आमर मन पकाओ a × b × c = a × b × c आम लिखिपर ताहले ये देख 15 × -10 × -25 × -4 ताने 15 × -10 25 × -25 × -4 केते हो 100 ये देखा 15 × -10 × 100 जी कि आम कौन नियम पालन करते हैं सहयोगी नियम पालन करते हैं = 15 × -1000 बा आमर आंसर आ -15,000 बुझीगला। सेमती नेक्स्ट नंबर घड़ा देखीदे आम कौन हम -46 × ये 102 ताने देख ये आम को सूत्र को नियम आधार आम को लिखिपर अच्छा माइनस कर देख -46 × अच्छा 100 को आम 100 + 2 लिखिपर ताने -46 × 100 प्लस -46 × 2 जी आम कौन बंटन नियम को पालन करे ताने -46 -1000 46 -92 ताने देख ये -92 रहा ताले माइनस ये माइनस रहा माइनस खोलदेवा ताने -4692 है बुझीगला। नेक्स्ट देखा 1 नंबर
ମୋ नंबर देख 8 इंटू 50 माइनस 2 ताने आपको आम कौन लिखिपर देख 8 इंटू 50 माइनस 2 देछि ताले ये देखिए मो नंबर 8 इंटू 50 माइनस 2 इज इक्वल टू आमर कौन हम ताहले ये आमर कौन बंटन नियम हम 8 इंटू 50 माइनस 8 इंटू 2 ताने 8 इंटू 50 केते है आमर 400 माइनस 8 इंटू 2 16 इज इक्वल टू आमर 384 हो है सेमती नेक्स्ट देख 6 नंबर 6 आमर केमती हम देख ये आमर कौन बंटन नियम ही पालन कर देख माइनस 625 को आम जब कमन काटिदेबा ताहले इंटू 35 प्लस 65 हो माइनस 625 इंटू ये 35 65 100 इक्वल टू माइनस 625 00 बुझीगला सेमती आमर 6 नंबर माइनस 17 इंटू ये देख माइनस 29 देछि ताहले आमे को माइनस 30 प्लस 1 लिखिपर है ताहले ये कौन हम माइनस 17 इंटू बंटन नियम ये पालन कर माइनस 17 इंटू माइनस 30 प्लस माइनस 17 इंटू 1 ताहले माइनस 17 इंटू माइनस 30 केते हो माइनस माइनस प्लस हो 510 प्लस माइनस 17 इंटू 1 माइनस 17 इज इक्वल टू आमर केते आसी 493 बुझीगला सेमिति जड़ा भी देख 59 इंटू 19 प्लस 57 इंटू माइनस 57 इंटू माइनस 19 प्लस 57 अच्छी ताने आम ये कौन किसी ना मैंने आमर 1 लिखिपर ताले आम जदि 57 को कमन काटिदेबा ताहले कौन हो ये देख अच्छा माइनस 57 इंटू माइनस 19 अच्छी ताले उभय माइनस अच्छी ताने ये प्लस हो 57 इंटू 19 प्लस 57 इंटू 1 कमन काटिदेले 57 ताने 90 प्लस 1 20 हो 57 इंटू 20 1140 बुझीगला नेक्स्ट देखा 6 नंबर गोटे कोठर तापमात्रा थिला केते 40 डिग्री सेल्सियस ताले कोठर तापमात्रा थिला केते 40 डिग्री सेल्सियस से कोठर थिबा शीतलीकरण जंत्र प्रति घंटा रे 5 डिग्री सेल्सियस हार रे तापमात्रा कमाई थाए ताले गोटे घंटा रे से केते कमाई थाए 5 डिग्री सेल्सियस से कम करथाए तामाने 10 घंटा रे केते तापमात्रा कमाइबो ताले गोटे घंटा जदि 5 डिग्री कमाउछे ताले 10 घंटा रे केते कमाइबो 10 इंटू 5 50 आसीगला तामाने आगुरी थिला 40 डिग्री सेल्सियस किंतु से कमेला 50 डिग्री सेल्सियस तामाने 40 माइनस 50 करदेबा तामाने केते आसिला माइनस 10 डिग्री सेल्सियस नेक्स्ट देखिबा 7 नंबर जेम्स रो घर पाख दे गोटे रास्ता पूर्वरु पश्चिम हो जाइछि देख आम प्रथम दिग को सूचई देबा जदि आम दिग लिखिबा ताली हैला पूर्व ये हैला पश्चिम ये है उत्तर ये है दक्षिण ताहले जेम्स रो घर कौन है सपोज ये आम जेम्स रो घर को सूचई देबा जेम्स रो घर पाख दे गोटे रास्ता पूर्वर पश्चिम होगी जाइए पूर्वर पश्चिम होगी जाइए जेम्स थरे घर बाहरी साइकेल जोगे पूर्व दिग को 8 किलोमीटर ताने पूर्व दिग देख आम कौटे ये होचे पूर्व दिग गला सी के 8 किलोमीटर जो जगह आम देवा क ठार सी पूर्व दिग गला 8 किलोमीटर ताहले क जगार जाकि से पहुँचला ताहले क ठार पश्चिम दिग को 12 ताहले क जगार से पश्चिम दिग को गला जो जगह पहुँचला ताको नाम दिगला ख तमें सी केते गला 12 किलोमीटर किंतु जाइथिला केते 8 किलोमीटर जोड़ा कि पूर्व दिग को तामाने देखिए हमरा कौन ये पचारछि बुझियला जदि जदि जेम्स रो घर ठारू पूर्व दिगर अवस्थित स्थान गुड़िक धनात्मक संख्या द्वारा तामाने आम ये कौन करथिले ये है जेम्स रो घर यपटे पूर्व दिग को आम धनात्मक संख्या और पश्चिम दिग को स्थान गुड़ ऋणात्मक संख्या द्वारा सूचित कले तेबे क ख स्थान अवस्थित सूचाइबा क्यों संख्या व्यवहार
କରାଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଥମରେ କହିଲି। ଦେଖ ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇଠି ଜେମ୍ସର ଘର ହେଉଛି ଏଇଠି। ସେ କ ଜାଗାକୁ ଗଲା, ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଗଲା 8 କିଲୋମିଟର ଏବଂ 8 କିଲୋମିଟରରୁ ସେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଆସିଲା 12 କିଲୋମିଟର। ତାମାନେ ସେ ପହଞ୍ଚିଲା ଖ ସ୍ଥାନରେ। ତାହେଲେ କ ଖ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଦୂର ବ୍ୟବଧାନ ହେଇଗଲା? 12 ମାଇନସ୍ 8, ତାମାନେ ଆସିଗଲା କେତେ ଆମର 4 ଆସିଗଲା। ତାହେଲେ ଇଏ ହେଲା ଆମର ଧନାତ୍ମକ, ଇଏ ହେଲା ଆମର ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 2 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଯଦି କ ସ୍ଥାନଟି 10 ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଯଦି ସେ ଦେଇଛି ଏଇ ଯେଉଁ କ ସ୍ଥାନଟିକୁ ସେ 10 ଦେବ ଏବଂ ଖ ସ୍ଥାନଟିକୁ, ଏଇଟା ହେଲା ଜେମ୍ସର ଘର, ଖ ସ୍ଥାନଟିକୁ -6 ଦ୍ୱାରା ସେ ସୂଚିତ କରିବ। ତାହେଲେ ତେବେ କ ସ୍ଥାନର କେଉଁ ଦିଗରେ କ ସ୍ଥାନ ରହିଲା ଏଇଠି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ଦେବ? ଖ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା କେତେ ରହିବ? ଇଏ ହେଲା ପୂର୍ବ ଦିଗ, ଇଏ ହେଲା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ, ଇଏ ହେଲା ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ, ଇଏ ହେଲା ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ। ତାହେଲେ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଲା? ଯେହେତୁ ଏଇଠି ହେଲା କେତେ -6, ଇଏ ହେଲା 10, ତାମାନେ ଦୁଇ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ କେତେ ହେଇଯିବ? 16 କିଲୋମିଟର ହେଇଯିବ ହେଲା। ସେମିତି ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 8 ନମ୍ବର। ଏଇଠି ଦେଖ ତୁମର କ'ଣ ଦେଇଛି? କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ -5ରେ ଆମେ ଗୁଣିଲେ ଆମର ଗୁଣଫଳ ଆସିଯିବ 40 ପ୍ଲସ୍ 40 ଆସିଯିବ। ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଖ -5 ଇଣ୍ଟୁ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଗୁଣିଲେ ଏଠି ଆମର କ'ଣ ଆସିବ? 40। ଆମେ ଯଦି ୟାକୁ ହରିଦେବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ସହଜ ହେଇଯିବ। ତାମାନେ କେତେ ଆସିଯିବ ଆମର 8 ହେଲା। 8 ହେଲେ ଏଠି ତ କ'ଣ ହେଇଯିବ? -8 ହେବ। କାହିଁକିନା ଏଠି ଯଦି ଆମେ -5 ଇଣ୍ଟୁ -8 ଲେଖିବା ତାହେଲେ ଆମର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଗୁଣନରେ ପ୍ଲସ୍ 40 ଆସିବ, ନହେଲେ ଆମର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ମାଇନସ୍ ଆସିବ। ତାମାନେ ଏଇଠି କ'ଣ ଆନ୍ସର ଆସିବ ନମ୍ବର -8। ସେମିତି ଖ ଦେଖ 7 ଇଣ୍ଟୁ ଗଟା କହିଦେଉଛି। ଖଟା ଦେଖ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମେ -12କୁ ଗୁଣିଲେ ଆମର -96 ଆସିବ। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ସେମିତି କେତେ ଆସିବ? ଆମର 8କୁ ଯଦି ଆମେ ଗୁଣିବା ତାହେଲେ ଆମର ଏଠି କେତେ -96 ଆସିଯିବ। ସେମିତି ଗଟା ଦେଖ 7 ଇଣ୍ଟୁ -9 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ -63। ଘ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅନୁସାରେ -9 ଇଣ୍ଟୁ -11 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆମର 99। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖିବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା।